गुड मॉर्निंग पिला माने सब भल अछ ताले भल अछ नाई। अच्छा खाई आइस पिले खाइछ हौ हौ ताले तो आउ बहुत बढ़िया नहीं कि। अच्छा पिले तुमे तुम घर ठारू जेतेबेले स्कूल को आसिल विद्यालय को सेतेबेले बाटरे किछि गछ देखिथिबो देखिछ हौ 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 कौन कहलु बाबा कुना ओह तुम घर पाखरे गछ अछि ताले तो बहुत बढ़िया नहीं कि। अच्छा अच्छा तो पिले आमे आजी कौन करिबा से गछ ऊपर किछि पाठ पढिबा पिले हला से उद्भिद ऊपर जिबा चलो जम्मा भी डेरी करिबानी आम आगकू बढ़िबा। तो आज पिले आमे षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर जो प्रसंग रही पिले देखि पारुथिबो कौन ना उद्भिदर विभिन्न अंशर गठन ओ कार्य। तो आमे उपप्रसंग कौन पढ़िबा ना कांडर प्रकार भेद ओ कार्य से केते प्रकार कौन कौन तार काम कौन सब से विषय ऊपर आमे आलोचना करिबा हला चलो जिबा। तो शिक्षण फलाफल कौन पिले ना उद्भिद कांडर कार्य गुडी को वर्णना करिबा आ विभिन्न कांड को आम तुलना करिबा। तो जिबा को बढ़िबा हौ चलो पिले ए चित्र तुम देखि पारुज एटा केउ गछ पिले मा सीता कहलु कौन कहलु मा सीता हाँ ठीक कहला बा सूर्यमुखी गछटा हाँ कि नहीं हाँ। अच्छा एई गछर तुम देखि पारुथबो पिले तो कांड कोउटा हाँ एटा ला कांड। तो तुम जानिच पिले गोटे गछ बढ़िबा पूर्वरु माटी तळे और माटी रे जो तमरो गोटे मंजीटा पोती दबा से गजा हुए गजा हेई से धीरे 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 से बढ़िबारे लागे हाँ कि नहीं हाँ। तो देखिबा कांड कहिले कौन आमे बुझिबा ना पिले उद्भिदर जेउ अंश तार गजार भ्रूण कांडरू बाहरी माटी उपरे बढ़ी थाए ताहाकू आमे कांड कहिबा बुझिला ना वेरी गुड बहुत बढ़िया पिले। एबे देखिबा पिले आमे आस कांडर विभिन्न अंश देखि पारुछ चित्रटे ए जो तुम देख बेले नाली अक्षर कौन सब लिखा ହେଇଛି कौन लिखा ହେଇଛି ना कक्ष कलिका। एबे आमे देखिबा कक्ष कलिका कहले कौन बुझिबा जेउ ठारू पत्र बाहरी थाए कांड ओ पत्रर मध्यवर्ती अंशरे कढ़ी बा कलिका थाए ताहाकू आमे कक्ष कलिका कहिबा बुझिला ना बहुत बढ़िया हौ। एबे देखिबा पिले पब पब माने कौन ना गंठीर मध्यवर्ती स्थान को पब कुहा जाए बुझिला कि नहीं हाँ पब कौन ना दीटा गंठी मध्यरे जे अछि पिले से हला तमरो पब। एबे देखिबा गंठी गंठी कौन देख चित्र देखुछ तो हाँ गंठी कौन ना कांडर जे अंशरू पत्र बाहरी थाए ताहाकू आमे गंठी बोली कहिबा बुझी हला कि नहीं पिले बहुत बढ़िया वेरी गुड पिले। एबे आसो देखिबा आमे कांडर प्रकार भेद प्रथमे देखिबा आमे सबल कांड देखि पारुछ ना हाँ आउ एटा कौन तमरो डाहण पटरे ना दुर्बल कांड। चलो एबे देखिबा आमे सबल कांड कहले कौन बुझू पिले जेउ गछर कांड बिना आश्रारे सीधा होई बढ़ी पारे एवं शक्त अटे ताहाकू आमे सबल कांड कहिबा जेमिति कि उदाहरण स्वरूप आंब पणस इत्यादि। तुमे मध्य तुम घर मानक पाखे देखि पारिथिबो बड़ बड़ गछ माने जे कि बिना आश्रय ताकू कौनसी सपोर्ट दरकार नहीं से सीधा सड़क ठिया हेई पारे हाँ कि नहीं। तो आंब पणस व्यतीत किए हबो शाल गछ हला बर गछ हला इत्यादि हाँ कि नहीं बुझिला बहुत बढ़िया पिले। ताहले आस देखिबा आमे दुर्बल कांड कौन ना दुर्बल कांड कौन ना जेउ गछर कांड अन्यन आश्रय बढ़ी पारे
ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ ତାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ କିଏ ପିଲେ? କିଏ? ବହୁତ ବଢିଆ। ହଁ, ଠିକ ଠିକ। କଖାରୁ, କଲରା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଇଏ ପିଲେ ତୋର ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ବଢି ପାରେ ନାହିଁ। ୟାକୁ ବଢିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର। ହଁ କି ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ। ପିଲେ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ କଣ ଦେଖିବା? ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ତମେ ଦେଖୁଛ ପିଲେ, କଣ କଣ ଏଇଠି ସବୁ? ମା ଗୀତା କହିଲୁ ମା, ପ୍ରଥମଟା କଣ? ହଁ, ଅଦା। ରାଧା ତୁ କହିଲୁ ବାପା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପିଆଜ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ପିଲେ? ଆଳୁ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ହଉ, ଏଗୁଡାକ ତମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ ହଉ, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ କଣ? ଅଦା, ପିଆଜ ଓ ଆଳୁ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ। ଏଗୁଡିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ମାଟି ତଳେ ରହିଥାନ୍ତି ପିଲେ, ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ। ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମେ କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ। କାଣ୍ଡ କଣ ସବୁ କାମ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ନଜର ପକେଇବା, ହେଲା। ଓକେ, ଚାଲ ପିଲେ, 1 ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନା କାଣ୍ଡ ପିଲେ କଣ କରେ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଧରି ରଖେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଓକେ। 2 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ପିଲେ? ନା ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ କାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ତମେ ଜାଣିଛ ଗଛର ଯୋଉ ମୂଳ ଚେରଟା କୋଉଠି ଥାଏ? କୋଉଠି? ହଁ, ମାଟି ତଳେ ଥାଏ ନା। ମାଟି ତଳେ କଣ ସବୁ ଥାଏ? ଖଣିଜ ଲବଣ ଥାଏ, ଜଳ ଥାଏ, ହଁ କି ନାଇଁ? ହଁ, ତାକୁ କିଏ ଗଛ ଉପରକୁ ପଠାଏ? ଟାଣି କିଏ ଟାଣେ? ମୂଳ ଚେର, ଶାଖା ଚେର ଏଗୁଡା ସବୁ ଟାଣେ। ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ ପିଲେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ ପଠେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା କାଣ୍ଡର। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ପତ୍ର। ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ପିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଉଦ୍ଭିଦର ରୋଷେଇ ଘର ହେଲା ପତ୍ର, ହଁ କି ନାଇଁ? ହଁ, ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲେ, ସବୁ ଜାଣିଛ ଆଉ। ତ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଏ ବି ମଧ୍ୟ ତମର ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ କଣ କହୁଛି, ତଳକୁ ଆସ। ହଁ, ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ରୂପେ ମାଟି ତଳେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ବହୁତ ବଢିଆ। ହଉ, ଆଜି କ୍ଲାସ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଉ ହଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର କ୍ଲାସ ଭିଡିଓ ସହିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।